International Airport ng Muscat kasi magpapa-booster vaccine kami. Dalawa kami ni Mamita Beauty. Mabilis lang ng dam. Ayun ang aeroplano. Mabilis lang ng dam lang daw naman. Yun. Iniwanan ko yung alaga ko doon na tulog. Patay ako nito sa amo pag ano. Ayan. पुराना एयरपोर्ट किधर है? इधर से। हम लोग तो जागा बराबर है। Alas 12 naman yung ano, alas 12:30 yung ano, di ba, Adan? Ayun. Marami pa. नोटुन क्रॉस करी एयर फॉर द ओवरब्रिज फास्ट ओवरब्रिज राइड होईल त्याचे सिग्नल वगैरे सिग्नलला Ito yung airport ng Muscat, Oman. Ganda ng mga bulaklak. लास्ट आए ना हम कैसे गुजरे रे Ay, tapos may ano pa, oh. सामने आले तो দেখা যাবে না তারপরে সন্দেহটা কি Hello guys. Ano po na এখন? Old airport. এসে কথা Lumang ধরেন যে কোনো জায়গা airport dito sa Oman. তারা মানে ভ্যাকসিন দিতে এসে Dito kami magpapabaksin. টাইমিং এর উপরে নির্ভর ঠিক আছে Papaksin kasi sa kapal. Vaksin ng hindi ভিতরে হইবা hindi ঘুরে Marami pa rin pa na ano. Ayun na magtanong. Oo, ayan o. COVID vaccination. Saan, te? COVID vaccination. Okay, dito. Yan guys, COVID vaccination. আপনারা যান আর ঘুরে ঘুরে ফার্মিং করে Ayan guys, mainit. Kasama namin wala pa. Sana hindi pa dumating yung mga amo. Talaga eksakto alas 12 din, no? Daming tao. Bilis lang. Dan vaccine, booster vaccine daw. Tapos na rin yung vaccine namin. সার্ভারটা তো এখন বাজে না 12টা 12 Sa taas din may ano yan, sasakyan din sa taas din. Mga parking lot. May bayad dyan sa taas. Mga private pala yan. Naalala ko dito na ano. Dito ako hinintay ni ano. Yan guys, pauwi na kami guys. Mabilis lang. Bilis lang Turbok ng lang. vaccine namin. Kasi marami silang nagbabaksin. দাঁড়াই Hindi, pati naka-schedule eh. Naka-schedule tayo. Kasi kung wala yung schedule natin, Mm. hindi naman tayo ay Oo, accept hindi na ano, kagad-agad. pinakita mo yung Oo. ano lang, yung sigida. Kaya ayan. Pauwi na kami guys. পুরানি See you airport. প্রথম ফার্স্ট টাইম অ্যাক্সিডেন্ট Hindi to airport See you na. soon. five months to go. See you airport daw See sabihin you nila. airport. Mamita will going back to the Philippines. So, 5 months to go guys. Mamita will going back to the Philippines. I'm going back to the Philippines. ಎಲ್ಲ ಏನ ಏನ এখানে কাজ করবেন নাই তো Bait pa tong anak ni ano. Tagalog. একসাথে করে এলা Mabait din, no? Yung anak niya. Nagtawag siya. Nausap kayo. Ano sabi? ঠিক করতে না Di ka man nakita. Sabi niya, ayaw itong ano, kausap. Bakit ka tama ko daw? Mm. Ay magpapaano ka din, di ba umalis doon di yung magkaano. Ay magpapabooster kami. Oh, tapos. Sabi ko, ba't ka nakapulipot ng ano, malamig? Nasa labas daw siya. Nasa ano yan, siya. দুপুরে ভাই ঘুমাই মাঝে মধ্যে না নিয়ে তোলা ডিস্টার্ব করে বাইরে জন লাগে यार दूर बारी पानी লাগবে এই লাগবে এই লাগে ওই লাগে Tagal naman. এগুলো ডিউটি শেষ না Primers ano namin sa group. সারাটা ঘন্টা বাদে মাঝে মধ্যে যায় না
Ini yang tuh taruh atau shuttle itu ada tuh taruh iya tuh. Nagugutom na ako. Anong, ay, may ulam ka pala doon, Kasi Tino. yan office sa naman. Yan na tayo ada casa sa ada casa. Hindi mo pati kung ano yun, niluluto pa. Ay, ano na niya naman. Yung bago. Saan yung bago? Sa kabila? Ah, dito kasi ako sa kabila eh. Hindi na masakay ng bus. Noon, dyan sa luma, magsasakay muna kami ng bus bago kami makarating sa aeroplano. Narinig ko lang. Ngayon, hindi na. Mismo talaga yung pintuan ng aeroplano nakatapat sa, parang sa Pilipinas din. Siya lang yung tayo siya. Siya din. Siya yun. Siya yun. Kaskor boss niya na Tapos boss na niya. rin sila Boster. Ay, ganda ng mga bulaklak. Office tayo నాలుగు వేలు బస్ తీస్తాయి কাজ করলে তো দিনজন থাকে নারায়ণ 12 12 থাকবে না সেগুলো দিন থাকে কোনো সময় দিনজন থাকে কোনো সময় ওটা থাকবে বাপ যাবে বাইরে ওইটা থাকে মানে যখন কাজ অফিসে অফিসে বাইরে বাইরে কেউ থাকে না ওই সন্ধ্যার পরে ব্যাগ সবাই Sana একসাথে hindi ano, hindi... ওই সুইফট ওরা চাইলে ওরা থাকে সুন্দর করে কাজ থাকে না এবারে খাওয়াটা ভালো শুক্রবারে শুরু হয়েছে সড়ক চাই So, kalas. Sura-sura, saan Mama Hina? Mama Hina, I'm thinking too much. Syrup siya eh. শুক্রবারে শুরু Alas, হয়েছে শুক্রবারে শনিবারে তো বন্ধ থাকে শুক্রবারে কোনো মতে বসি কাজ আর শুক্রবারে Maybe Madam there, then Madam Ray, jalan ano, oh my God. শুক্রবারে বস করছি যে এক রাত্রে দিনে 2টা বাজে হচ্ছে শনিবারে ওখানে গাড়ি উঠছে Hindi ko lang 1 hour, Tino. Ano oras ba tayo ano doon? Pero mag-1 hour kasi ano na oh. মাইছি এদিকে কি অনেক মিউটেশন ঘুরে দেয় হ্যাঁ Pipa tani, ano?
Alam kung tulog pa yun. Ha? Tulog pa yun. Pumunta na siya. Ha? Inanong mong pampatulog. Kung nag-ano yung nagpunta na si Ariel, Diyos ko po. Diyos ko po. Julie, Parang bata lang din na ada maliit Faisal na lah. Aywa. Pfizer? Mm. Pfizer ngayon? Hindi ko alam basta May napatusok. message na sa'yo. May message na. Mamaya na tingnan ko. May message na kanina pa. Hindi ko man tinignan. Yan, sulim. Ang anong sulim. Nanti kali aku jawab. Itu tak ada sah. Kalau orang bisa ini. Wala naman mga matataas na building dito sa amin. Umay. Layo pa oh. And guys, hanggang dito na lang guys. Please subscribe my channel at inyong vlog. Ito na lang guys, natitis kasi ako sing alaga ako doon kasi walang kasama. Alas Iniwanan ko sa kasama namin doon. Hindi ko rin alam kung pinuntahan niya. Sana pinuntahan niya. Okay guys, bye bye guys.